अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। حكو ممتكيم وخلو محمدين زادودي وزرعي بنوت يروشلايم حكو ممتكيم وخلو محمد 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 دين यहूदी रसूल खुदा पर ईमान न रखने के बावजूद इनकी सबसे मुख्तरम जगह दीवार गिरिया के पास मोहम्मद नाम का विर्द क्यों करते हैं? इनकी मजहबी किताबों में छुपे ऐसे कौन से राज हैं जिनको यहूदी रब्बी आज भी अपनी आवाम से छुपाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम के साथ तौरात और इंजील में अल्लाह ताला ने पेशन गोई के तौर पर किया। हमें आज तक यही लगता था कि कुरान से पहले आई गई इल्हामी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद नाम के साथ किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तौरात और इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मोहम्मद नाम के साथ किया गया। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है ना रसूल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के पास यूं लेने पर आखिर क्यों मजबूर है? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों नहीं रखती। दोस्तों, तौरात दुनिया की पहली इल्हामी किताब रसूलुल्लाह की पैदाइश से 4000 साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। यहूदी कौम दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनके औलाद को बनी इसराइल भी कहते हैं। चूँकि इनके बेटे यहूदा की नस्ल से ये नस्ल आगे बढ़ी, इसी निस्बत से इनको यहूदी कहा जाता है। ये बनी इसराइल खुद को चोजन पीपल ऑफ गॉड ऑन अर्थ यानी इस जमीन पर खुदा की लाडली तरीन उम्मत भी कहते हैं। इसलिए उन्हें इस चीज पर बहुत ज्यादा गुरूर और तकब्बुर था कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया है और क़यामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती कौम है। ध्यान से सुनो, यहूदी कौम सरजमीन पर सबसे आला कौम है। दुनिया की सियासत और दौलत हमारी कौम के पास ही होनी चाहिए और मैं हर किसी को, चाहे पैगंबर हो या ना हो, अगर रास्ते में रुकावट देखूंगा उसे बर्बाद कर दूंगा। ये तकब्बुर इनमें आज भी कायम है क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर या चींटियों से ज्यादा अहमियत नहीं देती। इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक रद्द-बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे मनसूख करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनमें रसूल बनाकर भेजा। दोस्तों, रसूल और पैगंबर में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या उसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए मबऊस होता है, और जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो पिछली तमाम शरीयत और कानून खत्म हो जाते हैं और जो भी कौम उसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ उस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत लेकर आए यानी कि इंजील मुकद्दस, तो तौरात जो कि रद्दो-बदल के साथ मौजूद थी वो मनसूख हो गई। ऐसे तमाम यहूदी उलमा को अपनी कुर्सी, मालो दौलत और रुतबा जाता नजर आने लगा, और वो भी सिर्फ एक नौजवान के हाथों। लिहाजा उन्होंने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। ये साजिश यहूदी उलमा ने कुछ इस तरह से की कि अपनी मर्जी की तावील निकाली कि तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वो दज्जाल असल में यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम हैं, नाउज़ बिल्लाह। इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया, जिसकी वजह से इन पर अल्लाह का अजाब कुछ इस तरह से नाजिल हुआ कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन कर उन्हें दुनिया में लावारिस छोड़ दिया गया। हैकले सुलेमानी पर दूसरी मर्तबा हमले के बाद ये वहाँ से ऐसे निकाले गए कि दुनिया में दर बदर होकर रह गए, और तकरीबन 2000 साल गुजरने के बाद ये अब फलस्तीन के अंदर दोबारा इकट्ठे हुए हैं ताकि इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाकर अपने खोए हुए रुतबे और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सकें, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी। अल्लाह ताला ने इस कौम से इनका गुरूर और तकब्बुर कुछ इस तरह से छीना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा, जबकि यहूदी ये सोचते थे कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब की नस्ल से हैं, जबकि तमाम अरब इसहाक अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं।
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو یہودی قوم نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو خود سے بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ مگر دوستو، حق کو پہچاننے والے موحد اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر ضرور پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا کہ بے شک آپ کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے اور آپ ہی اللہ کے سچے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ تناح ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچن متفق ہیں کہ بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹیمن یا نیو ٹیسٹیمن بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس کے اندر سانگ آف سلیمان میں موجود ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ یہی وہ آیت ہے جس کا ورد آج بھی یہودی دیوار گریا کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مبارک نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخ میں کسی بھی شخصیت کا نہیں گزرا۔ دوستو، اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی واضح دلیل ہونے کے بعد بھی یہودی ربی یا کرسچن پادری اس بات کا اپنے لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ سب کو دھوکہ دیتے ہوئے لوگوں کو محمد کا مطلب بتاتے ہیں سب سے محبت کرنے والا۔ دوستو، عبرانی زبان میں ہمیشہ کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ام کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور اس آیت میں جب غور کریں تو یہودی خود محمد لفظ کو محمد ام کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ خدا کے لیے الوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان میں ادب کی وجہ سے اسے الوہم پڑھتے ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں محمد کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں بلکہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، جیسا کہ رسول خدا کی ولادت کے موقع پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو حق کو دیکھ کر اسے پہچان گئے اور اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودیوں نے آج تک سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس سچ کو چھپاتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان پر ان کی بدعمالیوں کی سزا مکمل نہیں کی۔ ان کی یہی سزا ان کو کھینچ کر دجال کے پیچھے لا کھڑا کرے گی، جس کو یہ اصل مسیحا سمجھیں گے۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔